Dear students, 20 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2025 ମସିହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହିଭଳି ରହିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ରହୁଛି। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଇଂଲିଶର ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ନେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ 53ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଅଛି। 53ଟି 53 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଟୋଟାଲ୍ 53 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 1 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ 53ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏ 53ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କେମିତି ରହିବ ନା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ 1 ଲାଇନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭୋକାବୁଲାରି ରହିବ, ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ, 1 ୱାର୍ଡ଼ ରହିବ, ଆଉ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ରହିବ। ଏସବୁ ମିଶାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 53ଟି 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 53 ମାର୍କ ସେମାନେ 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ମାର୍କିଆ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ମାର୍କିଆ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲି ହେବ 12 ମାର୍କ। 2 ମାର୍କିଆ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 5 ମାର୍କିଆ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଆମର 80 ମାର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ 53 ମାର୍କ ଆସିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, 2 ମାର୍କିଆ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, 5 ମାର୍କିଆ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, 15, ଟୋଟାଲି 80 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିନେବା। କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ରହିବ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଯେ এই ସବୁଟାକୁ ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିକି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରଖାଯାଇଛି ଓ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ରଖାଯାଇଛି। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରୋଜ୍ କଥା ଦେଖିବା। ଆମର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରୋଜ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରି। ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଟୋଟାଲି ମାର୍କ ହେଲା 15 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପୁଣି ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରିରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ 5 ମାର୍କ, ପୋଏଟ୍ରିରୁ 5 ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିରୁ 5 ମାର୍କ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ସେହି ହିସାବରେ 15ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାରରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯାଇଛି। 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରାମାର ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମାରରୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମାର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କିଆ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଫିଲିଂ ହେଇପାରେ, ଭର୍ବ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। এইଭଳି କିଛି 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ କଭର୍ କରିବେ ଗ୍ରାମାରକୁ ନେଇକରି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କଥା ଆସିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ। ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रत्येक क्वेश्चन वार्ड मीनिंग बा आंसर वार्ड मीनिंग 40 रु 50 वार्ड रहिबो आ प्रत्येक प्रश्नर मूल्य रहिबो 2 मार्क अर्थात 2 मार्किया 2टी प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ो प्रोज रु 2 मार्किया 2टी प्रश्न पड़ो टोटाल हम 4 मार्क 4टी क्वेश्चन पड़ो सबु पिला 2 मार्क 2टी क्वेश्चन उत्तर देवाक पड़ो 2 × 2 अर्थात 4 मार्क क्वेश्चन आसो ता सहित प्रोज मध्य एक्सट्रा आउ 2टी प्रोज मध्य देखा जाउची आउ 3टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउ थे एक्सट्रा आसबार अच्छी अर्थात प्रोज रु 2 मार्किया 2टी क्वेश्चन पड़ो 4 मार्क पड़ो 4 मार्क मल्टीपल चॉइस पड़ो 1 मार्किया 3टी अर्थात 7 मार्क एतक है प्रोज रु अर्थात प्रोज रु 7 मार्क 2 मार्किया 2टी क्वेश्चन आसो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर करिया पड़ो 4 मार्क हम ठीक से मल्टीपल चॉइस मध्य 1 मार्किया 3टी क्वेश्चन आसो प्रोज रु प्रोज पर आम देखा पोएट्री कथा पोएट्री मध्य सामान कथा लिखा जाइए पोएट्री रे 2 आउट ऑफ 4 अर्थात से 4टी रु 2टी प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ो अर्थात प्रत्येक प्रश्नर उत्तर हूँ 2 मार्क लेखाएं 2 × 2 इक्वाल टू आम 4 मार्क पर उत्तर देवा पोएट्री मध्य 2 मार्किया 2टी 4टी क्वेश्चन पड़ो आमको 2टी प्रश्न उत्तर देवाक पड़ो प्रत्येक प्रश्न मूल्य 2 मार्क अर्थात आमको 4 मार्क पोएट्री रहा सहित पोएट्री ठीक से प्रोज भली 3टी मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन देवाक अच्छी पोएट्री मध्य जमीक 3 मार्क सर्ट क्वेश्चन रहा अर्थात नियम दृष्टि आमको 5 मार्क अर्थात 4 5 2 7 मार्क रहा पोएट्री मध्य आमर 2 × 2 अच्छा 2 मार्किया 2टी क्वेश्चन पड़ो 4 मार्क और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आमको 3टी मिल प्रोज रु आम देखा से भाई आमको स्टोरी रु कौन मिलूँ स्टोरी रु एक्जाक्टली से भाया 2 मार्किया 2टी क्वेश्चन उत्तर पड़ो 6 क्वेश्चन बोली कही किंतु आमको 2टी प्रश्नर उत्तर देवाक अच्छी से बोधे भूल प्रिंटिंग है 3 बदल बोधे 2 लिखा जा कथा किंतु से नियम दृष्टि 2 मार्किया से 2टी क्वेश्चन पड़ो प्रत्येक वार्ड बा आंसर लिमिट हम 40 रु 50 अर्थात स्टोरी 2 मार्किया 2टी क्वेश्चन अच्छे जहाँ आमको 4 मार्क उत्तर देवाक पड़ो ता सहित 2टी मल्टीपल चॉइस स्टोरी 2टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो जहाँ रु 2 मार्क अर्थात 6 मार्क स्टोरी रु प्रोज रु 7 मार्क 2 मार्किया 2टी मल्टीपल चॉइस 3 स्टोरी रु 2 मार्किया 2टी अर्थात 4 मार्क मल्टीपल चॉइस 2टी पोएट्री रु 2 मार्किया 2टी 4 मार्क मल्टीपल चॉइस 3टी अर्थात प्रोज रु 7 पोएट्री रु 7 और स्टोरी रु 6 मार्क क्वेश्चन रहा आम बच्चे देखा ग्रुप सी अर्थात रीडिंग स्किल रे डिक्शनरी स्किल कथा मेंशन कराई रीडिंग स्किल हिसाब से डिक्शनरी स्किल मेंशन करा से हिसाब से आमको 1 मार्किया 5टी क्वेश्चन डिक्शनरी स्किल आसो जहाँकि 5 मार्क रहा मेंशन करा 1 मार्किया टोटाल मार्क 5 रहा 1 मार्किया 5टी क्वेश्चन डिक्शनरी स्किल हिसाब से वार्ड मैच आमको 5 मार्क उत्तर देवाक पड़ो ठीक से भाई आमको राइटिंग स्किल कथा मेंशन कराई ग्रुप सी रे जरा कि इनफॉरमेशन ट्रांसफर कथा कहुई अर्थात जहाँ आम ग्राफिक बोली जानीचे ग्राफिक रे मध्य 5 मार्किया गोटे क्वेश्चन आसो अर्थात 5 मार्क 5 मार्किया गोटे क्वेश्चन आसो अर्थात 5 मार्कर उत्तर आमको दबाक पड़ो ग्राफिक बा राइटिंग स्किल मध्य आमको 5 मार्क उत्तर देवा पड़े गोटे क्वेश्चन 5 मार्क तापर आम से ग्रुप सी रे अनसीन पैसेज कथा देखा अनसीन पैसेज देखा वन लाइनर आंसर करे वन लाइनर आंसर करे माने गोटे आंसर दब गोटे लाइन आंसर टी रख 5टी क्वेश्चन पड़ो सब तक 1 मार्किया हो 5टी क्वेश्चन मार्क हूँ 1 अर्थात प्रत्येक आंसर को आम गोटे ही लाइन लिखिपर 5 मार्क लिखा तथा अनसीन पैसेज पड़ो अनसीन पैसेज रु 1 मार्किया 5टी क्वेश्चन पड़ो आम उत्तर करवा आमको ये 1 × 5 हिसाब से आमको 5 मार्क मिल जाए पुणी अच्छी कौन ना अनसीन पैसेज रे आमर वोकाबुलरी स्किल मेंशन करी वोकाबुलरी स्किल मेंशन कर अर्थात हो पारे पूर्व स्किल अनुजाई आमको वोकाबुलरी स्किल रे पुणी से 1 मार्किया 5टी क्वेश्चन आसो ता अर्थ पूर्व हिसाब से बोध हुए 3टी वर्ड
अनसिन पैसेज वार्ड मिनिंग खोजा देपे और दुईटी वार्ड जहाँकि पूर्व वर्ष भली वाक्य गठन सेन्टेन्स मेकिंग दि जापे यह बोधे हो पारे यही अनुजाई से वोकाबुलरी 5 मार्क दे पारती जहाँकि टोटल 5 मार्क रहिबो। तो ये थिला ग्रुप सी रो पैटर्न सिस्टम अनुजाई क्वेश्चन आंसर। आमे देखिबा जे ग्रुप डी रो सिस्टम कौन रही। आम देखिए ग्रुप डी हूँ लंग क्वेश्चन बोली कही। ग्रुप डी रो नोट मेकिंग देची नोट मेकिंग आंसर सिस्टम अर्थात आमको जमीती हेले 120 रु 150 वार्ड भीतर दबाक पड़ो। नोट मेकिंग नियम दृष्टि आमको 5 मार्क उत्तर देवाक पड़ो। 120 रु 150 वार्ड भीतर को उत्तर देवाक पड़ो। तार्थ आमको 5 मार्किया गोटे प्रश्न उत्तर अर्थात नोट मेकिंग आमर रहिबो 5 मार्क मात्र। आग भली आमर समराइजिंग रहिबो नाही केवल नोट मेकिंग रहिबो 5 मार्क पय। ठीक से तापर रहला आमर कोन ना आमर रिपोर्ट राइटिंग रखी जहाँकि बदली ना रिपोर्ट राइटिंग रखा जाए किंतु रिपोर्ट राइटिंग हिसाब से हम कौन कर क्वेश्चन आंसर को मात्र 100 वार्ड रे दबाक लिखा जाइए आ गोटे मात्र आंसर दबाक पड़ी अर्थात प्रश्नर उत्तर हूँ 5 मार्क पय। टोटाली एमती आम 80 मार्क उत्तर दबा समय से 3 घंटा रहिबो किंतु 80 मार्क उत्तर दबाक हमको पड़ो। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ये थिला तमर नूतन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर पैटर्न। आम इंग्लिश अल्टरनेटिव इंग्लिश पैटर्न आप खूब शीघ्र मुझे तुमको वीडियो छाड़ुचे जो मन दरकार रखी नब।